नमस्कार, माझे नाव धीरेंद्र फडते फ्रॉम सेव्ह गोवा एनवायरमेंट टीम. आज माझे बरोबर आहा अल्विटो बाब डिसिल्वा. अल्विटो बाब डिसिल्वा आमच्या सेव्ह गोवा एनवायरमेंटाचो टीमाचो ऑल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आम्ही कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केल्लो आहा. आता वाय ऑल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ओनली फॉर अल्विटो? बिकॉज अल्विटो is a well educated. He was an officer in technical department for government of Goa. He also served as a biodiversity committee member, and he has also won several awards during his tenure. आता आमचो अल्विटो बाब आहा पळय, आमी आमचे सेव्ह गोवा एनवायरमेंट टीमीन डिसायड केले की कोणाक काडपाचो तो चूज करून आमी एक्चुअली अल्विटो बाब डिसिल्वाक सगळ्यांनी काढलो, कित्याक ही वॉज बीन इन्वॉल्व विथ दिस एनवायरमेंट नेचर. आमी आता केला आसतले बट तो 10-15 वर्सांच्यान पयलींच्यानूच आहा इन्वॉल्वमेंट. And he has been contributing to Aldona village, Pomurpa biodiversity committee member आहा तो. आता currently is a chairman of Pomurpa biodiversity committee. So वो चूज करून आमी कॅन्डिडेट काढलेलो बरो कॅन्डिडेट दवरचो म्हणून. कित्याक एवरी टायम कितें जाता आमी लोक कितें करता, बीजेपी आसता, काँग्रेस आसता, जावं खंयचे कॅन्डिडेट हाडटा आनी ते काडटा आनी आमी तांकां वोट मारता. बट आमी अशें डिसायड केलें, आतां डिसिजन घेतलें की आमीच आमचो स्वताचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूया की जो बरो आसतलो, जो फ्युचर पळयतलो, जो आतां रानां आमची कबार जाता, दोंगरा हे आता पळय ते सेव करतलो म्हणून. सो त्या खातीर आमी आमचो डिसायड केलें की अल्विटो बाब डिसिल्वा हेका आमी करचो म्हणून. आता आमी पळयता की एकले खूब जाण आहा. आता आरजीपीन आपलो कॅन्डिडेट घातलेलो आहा, काँग्रेसीन आपलो कॅन्डिडेट घातलेलो आहा. तो हो आमचो दुसरे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बाब थॉमस ऑल्दोनचो तेणेन कॅन्डिडेट घातलेलो आहा. तोवूय 2-3 टर्माक हे आहा, ऑल्दोना हितून पंच मेंबर आहलो. सो तेणेनूय काम बरें केल्लें आहा. तसोच आमचो आता दुसरे आम आदमी पार्टी आहा. हांव आतां एक मागपाक सोदता की आमकां जर बीजेपीक डिफीट करतले जाल्यार आमकां कितें आहा की आमी सगळ्यांनी मेळोन आमकां अल्विटोक हे करचें पडटलें, सपोर्ट करचो पडटलो. हांव अपील करता आयज काँग्रेसीक, तशेंच आमचे अमित बाब पाटकराक, आम आदमी पार्टीक, आरजीपी मनोज परब प्रेसिडेंट, देन आमचो थॉमस बाब, की सगळ्यांनी मेळोन आमी अल्विटोक हे करूया, कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर करूया. आनी बरो कॅन्डिडेट म्हणून तो सगळ्यांची चॉयस आसतली. हो हेतून जर कंपॅरिजन कितें आहा जाल्यार तुमी एक मेळोन आमी डिस्कशन करूया म्हणटा. जर तुमचो कॅन्डिडेट कोण आहा पळय तेचे कंपॅरिजन करूया, आमच्या कॅन्डिडेटाचे कंपॅरिजन करूया. आमी रेडी आहा, तुमी खंय आपयता थंयसर. पण हांव मागता की सगळ्यांनी मेळोन हो कॅन्डिडेट हाडपाचो आनी बीजेपीक डिफीट करपाचें. नाजाल्यार कितें जातलें, आमी स्प्लीट करपाक आमच्याच भितर उरतले आनी थंयसर पावरान बीजेपी येता मागीर त्याच खातीर. जशें 2022 जाल्लें तशेंच हे जर आतां जायत जाल्यार ते फुडें तशेंच जातलें. सो ह्या खातीर हांव मागता तुमचे कडेन की आमी एक अपील करता तुमचे कडेन की आरजीपीचेर, देन आमचो आम आदमी पार्टी, देन काँग्रेस पार्टी, and other independent candidates, and also the other citizens of Aldona to strongly support Alvito De Silva, because right now the current support what we are getting from entire constituency, from Aldona asum जाव खोर्जी asum जाव सगळे विलेजी नेकोशिम Pomurpa, we are getting full support from the villagers. And आता कितें जालां, आमचे खुबशे हे जाल्ले आहा, बट आता सडनली आमी पळयता की एक कोण कॅन्डिडेट घालता. हांव अपील करता सगळ्यां कडेन परत की तुमचे कडेन की तुमी येवचे आनी आमी डिस्कस करचे आनी आमी कॅन्डिडेट बरो घालचो अल्विटो डिसिल्वाक आनी ताका हाडचो निवडून. थँक्यू.